नमस्कार, जय जगन्नाथ। प्रिय छात्र छात्री माने आम चेष्टा करुचु प्लस टू रे जो संस्कृत विषय को लेकिन जो छात्र छात्री माने अध्ययनरत अच्छा से जो सेकेंड ईयर जो रही रघुवंशम द्वितीय सर्गर 15टी श्लोक को आम आज कंप्लीट करूँ। पूर्वर आम कंप्लीट कर देइथिलु 10टी श्लोक। आज 11 नंबर रु 15 नंबर पर्यंत कंप्लीट करूँ। तेबे आम श्लोक नंबर 10 पर्यंत आम जाइथिलु। 10 नंबर श्लोक रे आम देखिथिलु जे पवन राजा दिलीप को किपरि भाव में अरण्य मध्य सत्कार करिछि। आम 11 नंबर श्लोक रे देखिबु परवर्ती पर्याय प्रकृति किपरि भाव में राजा दिलीप को से अरण्य मध्य स्वागत करिछि। 11 नंबर श्लोक को आम जीवु। प्रिय छात्र छात्री माने धनुर्भृतप्यस्य दयार्द्र भावम् अख्यातमन्तः करणैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्य वपुरापुः अक्षणं प्रकाम विस्तार फलं हरिण्यः। धनुर्भृतप्यस्य दयार्द भावम आख्यातम अंतकरणैर्विशङ्कैः। उक्त श्लोक रे आमे देखिबु एही श्लोक रे कर्ता होछि श्लोकर अंतिम पद जो रही हरिण्यः अर्थात हरिणी माने जो मृगी माने अरण्य रे सेमानकर खाद्य संग्रह रे व्यस्त थिले, किंतु राजा दिलीप को देखिला परे से अरण्य रे जो खाद्य अन्वेषण था हरिणी माने किपरि तांकर खाद्य को छाड़ी दी चरिबा रूपक कर्म को छाड़ी देकी राजा दिलीप को देखुछंती। हरिणी मानकर जो विशाल नेत्र थाए से विशाल नेत्र को धारण जो करथिले एते दिन परे से विशाल नेत्र को धारण करिवार जो तांकर रहिथिला कारणटा कौन थिला तार फल मध्य लाभ करिसंती। साधारणतः आखि जदि बड़ बड़ हुए जे सुंदर वस्तु को देखिला परे बड़ आखि धारण करिवार जो फल प्राप्ति मिली थाए एठारे हरिणी मानक जीवन मध्य ताहा आसीची जे धनुर्भृतप्यस्य दयार्द्र भावम। धनुर्भृत षष्ठी एकवचन धनुर्भृत अर्थात धनु धारण करिथिले मध्य धनुर्भूत अपि अस्य दिलीपस्य यही दिलीपंकर से राजा दिलीप कौन ना धनु धारण करिछंती। नंदिनी को जो सुरक्षा देवा रूपक कर्म से धारण करिछंती हाथ को नहींछंती। तेणु नंदिनी को सुरक्षा देवा पाई हाथ रे से धनु धारण करिछंती। से वर्तमान शबर बेशर जेमती अरण्य रही थांती ठीक से भाव में रही उपस्थित अछंती। किंतु धनुर्भृत अपि अस्य दयार्द्र भावम दयार्द्र भाव को माने धनु धारण करथिले मध्य एही राजांकर जो तांको हृदय रे जो दयार भाव लुचिकी थिला से दयार्द्र भावम से भाव को आख्यातम अंतकरणैर्विशङ्कैः। आख्यातम शब्दर अर्थ होची प्रकाशित होईछि जना पड़ी जाइछि। अंतकरणैर्विशङ्कैः अंतःकरणी माने हृदय रे विशङ्कैः शंका रहित होई हृदय मध्यरे राजा दिलीपंकर दयार्द्र भाव को यही हरिणी माने जानी पारिछंती। आख्यातम प्रकाशित होईछि। विलोकयन्त्यः से माने देखिबारे व्यस्त अछंती विलोकन करिछंती। से विलोकन करुथिबा हरिणी माने बपु आपुह अखणाम बपु होची तांकर से सुंदर शरीर को धारण करिछंती राजा दिलीप। से सुंदर शरीर को जो राजा दिलीप धारण करिछंती अखणाम अर्थात नेत्रर शत शत संख्यार हरिणी माने खाद्य अन्वेषण रही से माने समस्त चरिबा रूप कर्म को छाड़ी दे वर्तमान राजा दिलीप को एक ध्यान चाहिए रही जाइछंती। तापरे प्रकाम विस्तार फलम हरिण्य से हरिणी माने आपुहु प्राप्त हेले बा लाभ कले
जो तृतीय लाइन थिला विलोकयन्त्य अर्थात अवलोकन करुथिबा विलोकन करुथिबा दर्शन करुथिबा बपुः राजा दिलीपंकर से सुंदर शरीर को सुदर्शन रे संदर्शन रे आपुः लाभ करे। कौन लाभ कले? प्रकाम विस्तार फलम। तांको जीवन रे ए हरिणी मानक संपूर्ण जीवन मध्यरे ये भली भाव रे फल लाभ कर नथिले। से प्रकाम विस्तार फलम आपुः लाभ कले अर्थात सेमानकर जो विस्फारित नेत्र रही से विस्फारित नेत्रर जो विशालता लाभ करथिले कौन पाई ना एते दिन पर एते सुंदर शरीर धारण करिथिबा कौनसी प्राणी को बा व्यक्ति को देखि नथिले। तेणु एते सुंदर भाव रे राजा शरीर दिलीपंकर शरीर को जो दर्शन कले सेथिपाई तांकर से विस्फारित नेत्र को धारण करिथिबार जो आज एते दिन पर फल लाभ कला अर्थात तांको नेत्र आनंद प्राप्त है। आज नेत्र एते बड़ बड़ नेत्र को जो धारण करिथांती से आमे कही जे मुर्गा आखि मुर्गी भलिया आखि जहार से मृगनयना मध्य आमे जानिचु जो मुर्गिणी मानकर बा मुर्गी मानकर जो नयन बड़ बड़ आखि पोटल चिरा आखि थाए बड़ बड़ आखि धारण करिथांती सत कौन पाई ना सुंदर वस्तु को दर्शन करने। एते दिन पर जो प्रभु बा ईश्वर जो से एते विस्फारित नेत्र देइथिला से विस्फारित नेत्र एते दिन पर जो धारण करथिले आज राजा दिलीपंकर से सुंदर रूप सौंदर्य को एक लय चाहिकी रही पुणी विषयकई कहउचंती माने निर्भय शंका रहित होई सेमानकर खाद्य को छाड़ी देइछंती एवं गोटे नेत्र रे एक नयन रे एक ध्यान रे राजा दिलीप को चाहिकी रही जाइछंती। तो प्रिय छात्र छात्री माने 11 नंबर श्लोक रे आम देखिलु जे हरिणी माने जो माने चरुथिले राजा दिलीप जेते बेले पहुँची से स्थान रे नंदिनी को पछे पछे से माने तांकर चरिबा रूपक कर्म को छाड़ी देइछंती एवं शंका रहित होइछंती शंका रहित होई चाहिछंती राजा दिलीपंकर से रूप को से रूप सौंदर्य को चाहूँगी पुणी हाथ से धरी धनु किंतु धनु धारण करथिले मध्य हरिणी माने एठी भयभीत होइकी दौड़ी पळै जाऊ नाहांती काहेकि ना तांको अंतकरण रे से जानि पारिछन जे ये राजा दिलीप दयार्द्र भावम जे दयार्द्र भाव को तांको हृदय भितर दया रहिथिला बोली से भाव को से माने जानि पारिछंती एवं एक नयन रे राजा दिलीपंकर रूप सौंदर्य को उपभोग करुछंती। एबे आमे 12 नंबर श्लोक को जिबा सकीचकमा ऋतुपूर्णरन्ध्रे कुजोद्भ्यापादितवंशकृत्यं शुश्रावकुञ्जेषु यशस्वमुच्चैः उद्गीयमानं वनदेवताभिः कीचक मारुतपूर्णरन्ध्रै कुजद्भि आपादित वंशकृत्यम शुश्रावकुंजेषु यशस्समुच्चैः उद्गीयमानं वनदेवताभि। उक्त श्लोक रे कर्ता शब्द होची स राजा दिलीप क्रिया हला शुश्राव शुणी पारले तेणु सह राजा दिलीप शुश्राव से कौन शुणी पारले राजा दिलीप कौन शुणिले कीचक मारुत पूर्ण रंध्रै कीचक शब्दर अर्थ होची बाउंस दिया जाइछि जे कीचक शब्दर अर्थ बाउंस बोली प्रकाशित होइछि बेणवह कीचकास्ते सूर्य स्वनंत्य निरोधता इति अमर अमर कोशर दिया जाइछि कीचक शब्दर अर्थ वंश अर्थात बाउंस अर्थात कीचक मारुत पूर्ण रंध्रै मारुत पूर्ण रंध्रै मारुत शब्दर अर्थ होछि पवन अर्थात पवन रे पूर्ण हेउथिबा रंध्र गुड़िकरे आमे साधारणतः पिला माने आमे जानिछु जे जोंठी बाउंस बिड़ी थाए शह शह संख्यार हजार हजार संख्यार जोंठी बाउंस बण थाए एवं बाउंस बण रे बाउंस बिड़ी रे जो शत संख्यक बाउंस गुड़ा थांती पुराना पुराना बाउंस बाउंस बहुत पुराना हो जाए बहुत मोटा हो जाए मोटा हला परे बाउंस फाटी जाए एवं रंध्र सृष्टि हुए कणा हेई थाए से रंध्र रे से बाउंस रे रंध्र जो थाए से रंध्र रे
जो मारुत पवन बहुची तो पवन जितेबाला से बाउंसर रंध्र प्रदेश में जिते पवन पशिची पशिले कौन हम वंशकृत्यम वंशीर जो बादन गोटे शब्द शुभी था। आम पिलादिने आम देखीचु जो बाउंश गुड़े आम खरा बेले जाई थाउ पवन जो दक्षिणा पवन बहु थाए से बाउंश जो फाटी जाए से फटा बाउंश जो पवन पशे गोटे प्रकार शब्द आसी थाए वंशीर शब्द सते जमी से बाउंश बण भितर आसुए। एठारे कवि कालिदास कहते जे से राजा दिलीप शुणी पारिले कौन शुणी पारे यश समुच्चय खूब उच्च स्वर रे निजर जश को सी सुश्राव शुणी पारे कौन जगार कुंजेशु अर्थात से कुंज प्रदेश रे मैंने जिते से लता कुंजरे पहुँची से समय से स्थान रे कौन होती सते जमीती निजर जश को कहीं गान करुथिबार से शुणी पारे। आम साधारणतः देखीचु राजा दिलीप जिते राजउवास था राजउवास बाहर को जाती तांकर जो भाट था आउ बंदी था चारण था श्लोक उच्चारण करती वेद मंत्र को पाठ करी थांती किंतु एठारे अरण्य प्रदेश रे से भाट चाट कई नहांती बैतालिक माने नहांती किंतु एठारे तांकर जशगान मध्य चली किए ना प्रकृति देवी चलचंचला हो जाइए। साधारणतः ये जो पवन देवता से तांकर कर्म करुछंती तेणु वन देवता माने वंशी स्वनर ताले ताले बा सेई शब्द रे राजा दिलीपंकर जश को गान करुछंती किभଳି भाबरे ना जो बाउंश वृक्ष थिला से बाउंश वृक्ष जो छिद्र बा रंध्र थाए से वायु जिते प्रवेश करिछि से वंशीर शब्द झंकृत होइछि निःसृत होइछि। तेबे कवि कहउछन्ति जे राजा शुणी पारले सते जेमिति जे वनदेवी माने तांको जश गान करिबारे व्यस्त होइछन्ति सेमाने समस्ते व्यस्त होइछन्ति प्रस्तुत होइछन्ति एई कथा राजा दिलीप सेठी शुणिबा पारले। वर्तमान आमे लाइन बाय लाइन जीवु वर्ड बाय वर्ड जीवु। स कीचकेई मारुत पूर्ण रंध्री अर्थात कीचकेई अर्थात सेई बाउंसरे मारुतपूर्ण जिते होती पवन जिते पशिची रंध्रे रंध्र प्रदेश में छिद्र प्रदेश बाउंसर छिद्र प्रदेश में पवन जिते प्रवेश करिछि सेतले कुजद्भी शब्दर अर्थ होची एक प्रकार शब्द द्वारा आपादित वंशकृत्यम आपादित शब्दर अर्थ होची संपादित वंशकृत्यम अर्थात वंशी शब्द जो सृष्टि हुए से कर्म संपादित होइछि सुश्राव एवं से शुणी पारे कुंजे शोची से कुंजरे लता कुंजरे यश समुच्चय निजर जश को उच्चरे खूब जोर रे उच्च स्वर रे से शुणी पारे उद्गीयमानम गाउथिबार गान करुथिबार कौ मानक द्वारा वनदेवता भी अर्थात वनदेवता को द्वारा वनदेवता द्वारा तांकर जश को खूब उच्च स्वर रे गान करुथिबार से शुणी पारे किंतु प्रकृत में जब देखापी जावा ये कौन ना प्रकृति राजा दिलीप को स्वागत करुछि। राजा दिलीप राजा थिला बेले जितेले से राजभवन रुहंती कि राजभवन बाहर जितेले से जाई थांती तांको सहित भाट बंदी चारण एमाने सबू बैतालिक माने जो थांती से माने राजा दिलीप कौन जशगान करी थांती वेदमंत्र पाठ करी थांती किंतु एठारे से राजभवन नहीं कि राजउवास नहीं किंतु प्रकृति केबे भी पश्चातपद हैनी कहीं तांकर राजा आज से अरण्य मध्य को प्रवेश करिसेंति माने प्रकृति मध्य सही कर्म संपादन करिछि जो कर्म से माने करुथिले राजभवन रे आज एमाने मध्य एठी संपादन करुछंती। एबे आमी जिबा श्लोक नंबर 13 को प्रतस्तुषारे गिरिनिच्छरणम् अनुकः कंपितपुष्पगन्धी तमातपक्लान्तम् अनाथपत्रम् आचारपूतं पवनसि सेवे। प्रोक्ततुषारे गिरिनिर्झराणाम् अनुकः कंपितपुष्पगन्धी तम आतपक्लांत अनाथपत्रम आचारपूतम पवन शिसेवे।
ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କର୍ତ୍ତା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପବନ। ପବନଦେବ ସି ସେବେ କ୍ରିୟାପଦ ସେବା କଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପବନଦେବ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରାଜା ଦିলীପଙ୍କୁ ଏଠି ସେବା କରିଛି, ସ୍ୱାଗତ କରିଛି, ସେବା କରିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ? ପୃକ୍ତ ସ୍ତୁଷାରେଇ ଗିରି ନିର୍ଝରାଣ। ଗିରି ନିର୍ଝରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗିରି ପର୍ବତରୁ ସେଇଥିରୁ ଯେ ଝରି ଝରି ଆସିଥାଏ ଝରଣା, ତାର ପୃକ୍ତ ସ୍ତୁଷାରେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେଇଥିରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ସିଏ ମିଶି ଯାଇଛି, ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛି। କ'ଣ ନା ଜଳବିନ୍ଦୁ ତୁଷାରେଇ, ତୁଷାର ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ପବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗିରି ନିର୍ଝରର ଅର୍ଥାତ୍ ଗିରିରୁ ଯେଉଁ ଝରି ଝରି ଆସିଥାଏ ଝରଣା, ତାର ତୁଷାରେଇ ହେଉଛି ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପୃକ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇକି ମିଶି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ ମିଶି ଯାଇଛି। ପବନର କର୍ମ କ'ଣ? ପ୍ରବାହିତ ହେବା, ନିଜେ ବହିବା, ତା ସହିତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବହି ଆଣିବା, ସୁବାସକୁ ବହି ଆଣିବା, ଗନ୍ଧକୁ ବହି ଆଣିବା ଏବଂ ଯଦି ଜଳକଣା ଅଛି ସେ ଜଳକଣାକୁ ମଧ୍ୟ ବହି ଆଣିବା, ନେଇ 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 ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ। ଏଠାରେ ରାଜା ଦିলীପଙ୍କୁ ପବନ କିପରି ଭାବରେ ସେବା କରିଛି? ବହୁତ ଖରା ହେଇଛି, ଏଠି ତ ଆଉ ଛତ୍ର ଚାମର ନାହିଁ, ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କର୍ମଟା ଏଠି ମଧ୍ୟ ପବନଦେବ କରିଛନ୍ତି। ପୃକ୍ତସ୍ତୁଷାରେଇ ଗିରି ନିର୍ଝରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଗିରି ନିର୍ଝର ପାହାଡ଼ି ଝରଣାର ସେ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଛି, ମିଶି ଯାଇଛି। ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଛି? ପବନଦେବ କେମିତି କରିଛି? ଅନୁକହା କମ୍ପିତ ପୁଷ୍ପଗନ୍ଧି, ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧକୁ ସେ ନେଇ ଆସିଛି। କେମିତିକା? ଅନୌକହା। ଅନୌକହା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ। ଅନୌକହ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଉଛି। ସେଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଅନସହ ଶକଟସ୍ୟ ଅକହ ଅନୌକହ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନସହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକଟ, ଶଗଡ଼। ସେ ଶଗଡ଼ର ଅକହ ଗତିକୁ ଯିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଅନୁକମ ହନ୍ତି ଇତି ଅନୌକହା ଅର୍ଥାତ୍ ଶଗଡ଼ର ଗତିକୁ ଯିଏ ବାଧା ଦିଏ। ରାସ୍ତାରେ ଶଗଡ଼ ଯାଉଥିବ, ତା ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଉଥିବ, ଶଗଡ଼ ଯାଉଥିବ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ, ବାଧା ଯିଏ କିଏ? ନା ବୃକ୍ଷ, ତାର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ବାଧା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଅନୌକହା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷକୁ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାର ଗତିକୁ ବୃକ୍ଷମାନେ ବାଧା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଅନୁକହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଅନୁକହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ। କମ୍ପିତ ପୁଷ୍ପଗନ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ରାଜିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ଯେତେବେଳେ ବହି ଆସିଛି, ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି, ଖାଲି ପ୍ରବାହିତ ହେଇନି, ପାହାଡ଼ି ଝରଣାର ସେ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ମିଶ୍ରିତ ପବନଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃକ୍ଷରାଜିରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଥିଲା ଦୋହଲି ଯାଇଛି, ବୃକ୍ଷରାଜି ଦୋହଲିଛି, ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇ ଆସିଛି ଆଣିକି। ତମ୍ ଆତପ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନାତ ପତ୍ରମ୍, ତମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ରାଜା ଦିলীପଙ୍କୁ ସିସେବେ ସେବା କଲା। କେମିତି? ଆତପ କ୍ଳାନ୍ତ, ଆତପେନ କ୍ଳାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେମିତି? ଗ୍ରୀଷ୍ମ। ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଖରାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ରାଜା ଦିলীପ। ଅନାତ ପତ୍ରମ୍, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆତପତ୍ର ନାହିଁ, ଅନାତ ପତ୍ରମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଛତ୍ର ବିରହିତ ରାଜା ଦିলীପଙ୍କୁ, ଖରାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ରାଜା ଦିলীପ, ହାତରେ ଛତା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଛତ୍ର ବିରହିତ ରାଜା ଦିলীପଙ୍କୁ ଆଚାର ପୂତମ୍, ପୁଣି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜା ଦିলীପ? ଆଚାର ପୂତମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଆଚରଣରେ ଯେ ପୂତମ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ରାଜା ଦିলীପଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଶାଳୀନତା, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାରେ ପବିତ୍ରତା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛି ଆଚାର ପୂତମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସଦାଚାରରେ ଯେ ପବିତ୍ର, ସେହି ରାଜା ଦିলীପଙ୍କୁ ପବନଃ ସିସେବେ, ପବନଦେବ ସେବା କଲେ। ତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପବନଦେବ କିଭଳି ଭାବରେ ପାହାଡ଼ି ଝରଣାର ସେ ସୁଶୀତଳ ପବନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସୁଶୀତଳ ଜଳବିନ୍ଦୁକୁ ଧାରଣ କରିକି ବହି ବହି ଆସିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ଦୋହଲେଇଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଶାଖାକୁ ଏବଂ ସେ ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ କେମିତି ରାଜା ଦିলীପଙ୍କୁ ସେବା କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ରାଜା ଦିলীପ? ପ୍ରଥମ ଦେଉଛନ୍ତି ଆତପ କ୍ଳାନ୍ତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଥିବା ରାଜା ଦିলীପ। ଅନାତ ପତ୍ରମ୍,
ଛତା ନଥିବା ଛତାକୁ ଧାରଣ କରି ନଥିବା ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ପୁଣି ଆଚାର ପୁତ୍ତମ ନିଜର ସଦାଚାରରେ ଯେ ପବିତ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ଯେ ପବିତ୍ର ସେହି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ। ଶଶାମ ବୃଷ୍ଟ୍ୟାପି ବିନାଦବାଗ୍ନି ଆଶୀନ ବିଶେଷା ଫଳପୁଷ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ഊനം ന ସତ୍ତ୍ୱେଷୁ ଅଧିକୋ ବବାଧେ ତସ୍ମିନ୍ ବനം ଗୁପ୍ତରିକାହମାନେ ଶଶାମ ବୃଷ୍ଟ୍ୟାପି ବିନାଦବାଗ୍ନି ଅର୍ଥାତ୍ ଶଶାମ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଶଶାମ ସମ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା? ବୃଷ୍ଟ୍ୟାପି ବିନା, ବିନା ବୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା କିଏ? ଦବାଗ୍ନି, ବନାଗ୍ନି। ବନରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଚଳିଥାଏ, ବନରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ, ବର୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଏଠାରେ କବି କାଳିଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା କ୍ଷଣି ପ୍ରକୃତିର କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଯେ ବିନା ବୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦବାଗ୍ନି ଶଶାମ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ହେଇଯାଇଛି। ଆସିଦ୍ ବିଶେଷା ଫଳପୁଷ୍ପ ବୃଦ୍ଧି, ଆସିଦ୍ ହେଉଛି ହେଇଛି ବା ହେଲା, ବିଶେଷା ଫଳପୁଷ୍ପ ବୃଦ୍ଧି, ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ବିକାଶ ଲାଭ ହୋଇଛି। ഊനം ନ ସତ୍ତ୍ୱେଷୁ ଅଧିକୋ ବବାଧେ, ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ନ ବବାଧେ, ସେମାନେ ଆଉ ବାଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ? ഊനം, ഊനം ହେଉଛି କମ୍ ବଳଶାଳୀ, କମ୍ ବଳ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବଳ ଥିବା ଜନ୍ତୁମାନେ ଆଉ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତସ୍ମିନ୍ ବନମ୍ ଗୋପ୍ତରୀ ଗାହମାନେ, ଭାବେ ସପ୍ତମୀରେ ହେଇଛି। ତସ୍ମିନ୍ ଗୋପ୍ତରୀ ଗାହମାନେ ବନମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ବନମ୍ ଗାହମାନେ, ବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କ୍ଷଣେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିର ପୁରାପୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। କ'ଣ? ସବୁଆଡ଼େ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଛି। ଯେମିତି ନିଜର ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବା ମୃଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସ୍ର ବ୍ୟାଘ୍ର ସିଂହମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କମ୍ ବଳକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନ ବବାଧେ, ଅଧିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକ ବଳ ଥିବା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ବଳ ପରାକ୍ରମ ଆଉ ବାଧା ଦେଇପାରିନାହିଁ। ଶଶାମ ବୃଷ୍ଟ୍ୟାପି ବିନା ଦବାଗ୍ନି, ବିନା ବୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦବାଗ୍ନି ବନାଗ୍ନି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସିଦ୍ ବିଶେଷା ଫଳପୁଷ୍ପ ବୃଦ୍ଧି, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫଳପୁଷ୍ପ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଅରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କ୍ଷଣି ପରକ୍ଷଣରେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ପୁଷ୍ପ ନୁହେଁ, ଫଳ ପୁଷ୍ପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ഊനം ନ ସତ୍ତ୍ୱେଷୁ ଅଧିକ ବବାଧେ, କମ୍ ବଳ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବଳ ଥିବା ଜନ୍ତୁମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଳ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଶେଷ ଲାଇନ୍ରେ କୁହାହେଉଛି ତସ୍ମିନ୍ ବନମ୍ ଗୁପ୍ତରୀ ଗାହମାନେ, ତସ୍ମିନ୍ ମାନେ ସେହି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ବନମ୍ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗାହମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲା କ୍ଷଣି ଗୁପ୍ତରୀ, ଗୁପ୍ତରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ। ଗୁପ୍ତରୀ, ଗୁପ୍ତରୀ ଏଠି ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ହେଇଛି। ଗୁପ୍ତରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରକ୍ଷକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତେ ପଦ୍ମମ୍ ବିକଶତି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରେ ଏବଂ ତା'ର କର୍ମ ଯେଉଁ ଉଦୟରୂପକ କର୍ମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତେ, ଏଠି ବି ସପ୍ତମୀ ହେବ, ସେଠି ବି ସପ୍ତମୀ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ କୁହାହେଉଛି ଯେ ତସ୍ମିନ୍ ଗୁପ୍ତରୀ, ଦୁଇ ଜାଗାରେ ସପ୍ତମୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ, ସେହି ରକ୍ଷକ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଗାହମାନେ ବନମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅରଣ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା କ୍ଷଣି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଘଟିଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର
15 को संचारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनुः संचारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनुः। एठारे आमे देखिबा मुनेश्च धेनु मुनि शब्द षष्ठी एकवचन होची मुनेः अर्थात मुनिंकर धेनु नंदिनी कौन है जे संचार पुतानी दिगंतराणी संचार पुतानी दिगंतराणी संचार होची संचरण रूपक कर्म द्वारा संचरण होची चरी बुलिबा रूपक कर्म द्वारा नंदिनी दिन सारा निजर खाद्य को ग्रहण करछंती से घास तृण आदि खाद्य को से ग्रहण करि सारिकी जे दिगंतराणी तांकर जो चालिबा रूपक कर्म द्वारा सारा दिग को अर्थात 10 दिग को संचार पुतानी से पवित्र करिछंती किए नंदिनी कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम अर्थात कृत्वा माने करी पवित्र करी दिनांते दिनर शेष भागरे निलयाय गंतुम निलय शब्द अर्थ होची आलय बासकु उवासकु गुहालकु बा आश्रमकु गंतुम जीवाकु प्रचक्रमे आरंभ करिछंती किमती पल्लव राग ताम्रा पल्लव राग अर्थात पत्रर बा किशलय वर्ण को धारण करिथिबा अरुण वर्ण को धारण करिथिबा सही नंदिनी पुणी पतंगस्य पतंग शब्दर अर्थ एठार दिया जाइछि पतंग शब्दर अर्थ सूर्यंक अर्थ रे जाए पतंग शब्दर अर्थ सूर्यंक अर्थ को जाए आमे देखिबा पतंग शब्द ये दिया जाइछि मैंने देखिपर आम ये पतंगस्य सूर्यस्य प्रभा कांति पतंग पक्षी सूर्य इति शाश्वत जे पतंग शब्द पक्षी अर्थर जाए और सूर्य अर्थर जाए तो एठारे पतंगस्य होची सूर्यंकर प्रभा सूर्यंकर जो किरण रही सी मध्य अरुण वर्ण एवं मुनिंकर जो धेनु नंदिनी तांकर वर्ण होची मल्य पल्लव राग ताम्रा अर्थात किशलय वर्ण को धारण करिथिबा मुनिंकर धेनु नंदिनी वशिष्ठंकर धेनु नंदिनी एवं अस्ताचलगामी सूर्यंकर किरण मध्य ठीक से भली ताम्र वर्ण अर्थात दुई जन अर्थात सूर्यदेव एवं वशिष्ठंकर धेनु नंदिनीकर जो तांकर संचरण क्रिया रही से संचरण रूपक क्रिया द्वारा 10 दिग को से पवित्र करिछंती पवित्र करी सूर्यंक अर्थरे से अस्ताचलगामी होइछंती एवं नंदिनी अर्थरे आश्रमगामी होइछंती आमे आउथर देखिदेबा प्रिय छात्र छात्री माने जे पल्लव राग ताम्रा अर्थात नवपल्लव सदृश रक्तवर्ण को धारण करिथिबा पतंगस्य प्रभा सूर्यंकर किरण एवं मुनेः धेनु मुनिंकर धेनु ये उभय संचार पुतानी अर्थात गमन रूपक क्रिया द्वारा दिगंतराणी कृत्वा 10 दिग को से पवित्र करिकी दिनांते दिनर शेष भागरे नीलयाय निज निजर स्थान को गंतुम प्रचक्रमे जीवाकू आरंभ करिछंती अर्थात प्रत्यावर्तन रूपक कर्म को साधन करने से उद्यत होती तेणु यही श्लोक आम देखु प्रकृतिर गोटे वर्णना करा जाइछि एही श्लोक राजा दिलीपंकर कर्म विषय वर्णना करा जाइनि वर्णना कराई मुनिंकर धेनु नंदिनी किभଳି भाବରେ आश्रम को से प्रत्यावर्तन करुछंती एवं ठीक सही समय केतेबेले से आश्रम को फेरुछंती जेतेबेले अस्ताचलगामी सूर्य प्रस्तुत होउछंती तांकर अस्त हेबार कर्म को संपादन करिबा पई प्रिय छात्र छात्री माने एठारे +2 रो जो प्रथम
15ଟି ଶ୍ଲୋକର ଆମେ ପାଠକୁ ଶେଷ କଲୁ। ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନ୍ୱୟର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୱୟରେ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ କ୍ରମ ରହିଛି, କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଯାଇଛି, ସେ କ୍ରମକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝି ବୁଝି ଯିବା ଦରକାର। ମୋ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା +2 ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଗଦ୍ୟ ହେଉ କି ପଦ୍ୟ ହେଉ, ସବୁ ବିଷୟର ପ୍ରତି ଲାଇନ୍କୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକୁ ପଦକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବା। ଯଦି ପଂକ୍ତିର ପଦର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ବିଶଦ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିଲୁ, ଜାଣିପାରିଲୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆସିବ +3 ହେଉ PG ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କାରଣ ପଂକ୍ତି ଏବଂ ପଦର ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ, କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ +3 ପଢ଼ିବୁ ଏବଂ PG ଯେତେବେଳେ କରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବାର ଶକ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ, ବଢ଼ିକି ଯିବ, ସେଟା ବଢ଼ି ଯିବ, ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ।